college tagulauia, ko manau chest piece, tribulation, manau whaifi, ko Paula Loresio. Whamalo atu. Te aha whakene a vare ia tama, ako whamalo atu ke mātanga. Ko ngai whasini whoki, ko ne au ata whekau, e taimko te tau whakalongolongo au pito he lolotonga au e whasini. Ai whamalo lahi atu. E whaifi, pia mo e ngau e lahi ku whai. Koe koha ngau e sisi, hono teu e ngai whaskoin, mono tau he tau whanau. E whamanata pe, e hoeki pa mo e kainga, tau heni e Tonga Indoor Stadium, koe prokalama kon a pongpongi, ko kamata kea e kauifi ko tau pe, ko kauifi ne tahavalu. Ko tu ko le kotien, ko kauifi ne tahavalu ko nau kau mai, ki he Music for Peace, festival koni ai kau Ife Secondary School i he tauni ko kau Ife ne tahavalu. Ko pongpong i he taimi hoko ai wha te nau laka mai me i wafuna. Ko laka mai ko ia ko hange bea ko e mea e sio pe ki ai ngo muri ko ni. Pe ko hai kau Ife nau laka lele i taha mo Ife lele i taha. Anga nau koula ma nau silimu. Pe te nau wau me ko poa pongpongi ko entertainment ko ataka ko to pe wena o entertainment ni te hongo full ia e poa pongpongi ko yo to frafa tu e kamata pe e hoko e no hoko e fa te na laka mai na lava me ki malolo me ni te to no ko fa ke hoko e no ko e kamata ia ai programa pongpongi na to go ni to moi mai ko e poni o ku ia ka wifi tahaua o na u great B na do. The great big round now fire then now him mas como now test piece. Ya wala bani ai vai gonna vai wani na kamata me piula a fo o e o hai la venga mari monga ori be pa mota kuilau. Ko ka wifi kon then now hu mai ke station. Ko wifi me oni ai tama ko tafa au mo pilo le. Fa fia taun e tau fa historia en e kau mai pa mo piula e tuaki ai melino pa mo fia ka fa fo mai e música pamalo pe fok ko nga e bare ya tama ko tamai ki na me foi one mari hapai io kau wa o mai ni ke kau fi ko ia tau fa hao tio le mu nei foi one me ha bai ko nau to nau la ka ke he funga stage he taimini kau fata pe mo fai tutuku e kolis ke tupou ko fai kau feke kapton ne mea mai a hona tau kau fata ko whakakoloa ia kai ko ha mea si ia mo mea mai o poupou a pe ka fai kau se de lo katoa fa fia ko ki ngau e koin u hoko atu he taun ko na moa i pe pa mono ke puke ai mea na mo ma tek ka neongo mo fa pai a hole o tu muri kai ki ngau tau ki phone one monu ia ki fa nau koin yo mea mai feke e tau kau fata e fe fin pe ki kau folau ko to pe me kau hiva me o tu muri malo mo lava mai e fia fin e tau kau nga famoni ta fa au mo pilo le buen ya be fok mo fia wa tangata fokio iloa au pito ya lahio no ngau e ke nga hiva tangata fa hiva e fite u hiva de ma ko briam telefon tau kau fata a hon pamalot briam yo lava mai ke tau kau fata a hon ta koi tama na ko tafa au dan ko pilo lebu yo funga station mo na fighting o what is on mafi de os ko la ua mo do mo tu ata e ke ka wi fena tau fa au lo re bu na la wa ke funga station taimini ko kai te ma o na kau fa mo ma ha pai i he fainga fe ho anga pe ni go tu pe mahalo go tau ni mahalo hongo fulu pe fi e ai pe ki taimia
e time na ke fai CVF ne Hawaii a korisi tafa hau I he CVF ya koutui na hau go ni na hau na tolua mo fatatau ki he taveinga o e poni na hau pena tau ba mo meri no ke of talamai ki tonga ai ko na himi ko loiti ko fau na mo ko arrange ne kuba o se na himi pa te na hoka te peke na umasi fai fi wan soni mafi reo o kore atu pe amore more ko ngai fe kau ko tau o mai he whanau I fi e a o atu ka koe ka pote ke tokoni mai ke tau whakalongolongo kone osi pe fi fasi whakata atu ka hae leo lai taha tuko mai ia ta whau pilo revu Ia, ngari ku mai ko whailonga mai ka whamau.
Mari. Tafa upa me loiti. Malo faifi. Pa umai keresi. Ia kau whanongo. Ia nau hoka tai peki nau masi. Tafa hau. Komai mori kia nau chest piece. Koi tribulation. Pa te nau tuk whaos kia nau masi. Koi nau tolu nau toki lava tō moi mai. Koi Great B o nau ife nau himi. Moe nau masi. Nau Filipe nau himi pa moe nau masi. Koi nau chest piece. Te nau whaitatau katoa i he tribulation.
tau whahau pa mo chest piece, tribulation ni, pia mo wate son, mafi reo. Tamai kia me whai one. Taimi ni, whiu tā nake komeni a hei, pālangi. Watson, mafia fai fi tau fa ha torebu. Toi nau Maari māsik, la. koe māsik tō mai tamai me whai one koe death or glory. Eke, e tau, Koe pangongo beni, vai longa mai. Ngai po beni ko tufa lewa e kau polisia ngai komeni ko tau peku o mai e whaifi, hawa taila. Osi foki e sivifi koe tauni, kontineni ti Australia, kei hau pe e kau ifi koe na hawa taila. Taimini ko nau mau, Malawa Tison. Death or glory. Como whaifi e whai nene, o wate soni mafi reo. Pamalo lahi atu. E whaifi ka wate son, ka pe ke kau tiuta, ko whea hapai pa mo kakao mai, ko pou, ki he tua ki o merino, ki he vai whanua Tongatapu. Whamalo lat whaifi,
la ve pe ka me fa ngo fu no ka ngai fasini ka ku mo wo sia ngai whakamore hono uta mai whanau ni ka mo ngai mea rea pe he kono tauhi whanau koin whamalo lahi at whampe ai komiti kau polisi pa mo nau tolu he komiti e anga ofa mai ha kau ta ke nau toko ni mai ki vavau pa mo eua pa mo hapai ke whauta tai to tongi mai ke nau tolu he tau fo o ke tau amana ki ia ke anga le reha ngai kau ta ke nau whauta te ngai koa mai ai whanau ni ko i ke fu whakamore ko i lo peo ko ngai whakamore ko ni ki he nau lava mai ki tonga ni o wa pea he mano kau ai pa mo mea tokoni ka mono tauhi ki nau tolu kainga kau te anga pas mawah tamai ki me whai one malo pure ako e ono loto le lei kai ome tau whanau ka ke ngata pe popo mai ki e katonga senturi ono ua e lotu ka toi kau mai ki he festival o whai whakatau mau pe i he tau kotoa Music for Peace ange nau whakate ni nai wai kau tangata hen na nau whai mai ngau e koi ni ka ke i puke mai he mātua koi ni whai whakau wheke kamtoni whamaloan o mea mai he kawhin ko whakakoloa ia langi ai ki whanau koi ni i o tau kau whata e hon o tui ko whangau e koi ni ko mau whai atu koi ni kana i kai mo tolu hi kai ke iau ka tōma pehen Fia tau kau whata pia mo viram telefoni pe ke ngai kau whahiwa vai aha ke ulaki ka sol pe ke alang mausia ka mai kai nga kau tau pe ku nau hen mei muri whakamalo lahi ato mo lava mea hon koi koha mea si ke mo o ma whakalang lagi mo mamat koi lolo ka mai kene me lolo hake na hoa na tanga na hoa me Europe Jadi, ngomong pe dia, pe me ka wifi avavau. Ko wifi kana avavau, o wa wifi ua. Wa ka wifi fika waki, mo ka wifi fika ua. Ai ko ka wifi fika ua en, no ka ke group B, pe aku nau wifi fakatata. O nga wifi fakatata ko ka to ngai koris ko to pe i vavau nau fakatata. O na wo mi ai o vahe koe uraki mo kulupua. Koe whakakoloa, whakawhiwhia, lava, hanga i he kau whaiwhi a wawa ua whahino mai ka tau tolu. Ai mea koe ngā ue whakataha. Koe o whamaro lahi ai. Ia ki nau tolu ko tau pe, ko nau si tokanga atu no tauhi e tau whanau. Lave i pe koe siasu e suriana hofoa. Pea wai konga mai re whihu ngau nofo i TTI. Mare baba. Hangi ho mo hu mai ko ka wifi ka me New York ka go. Itali. Ke ka wifi ko ia awa u. Ai ko hingo pe ko awa u kompai. Ai ko to oi me ka wifi ka to ke me baba ko le taha wo mai o nga baba u. Ai ke ku pe u. Ai koe grup whika wā ni te nau kamata atu ai tau kātoanga i he poni moe ia wawau ia, lolo ia ke o te pe whamalo kia whaula moi kia pe hoki kau koe sutuku moe kau if tutuku ia koe spiwa mei he kankalo mei Australia i homo wanga ofa kai whai toko nia ai ki kautaha wai ni mo kautaha broadcom kai lava ki tuku atu ai kātoanga mahuinga ni i he ope ki tau inasi hono kotoa ai kai tau whoki he kia sawe Ya vege me ai fihe tau lo kulupu wan wai fonge nau klasi uraki nau do ke nau whai pe nau himi pe nau maasi Peke koe tari peke whakailonga mai Matui o tau tok whao sa pongpongi. Kei atabe ai sponsor. Koi atabe ko.
O e futokanga ke fasika ai ka fai mo kum ha ho. Pas venue ke he kai big habai. Ma watu e o balangi. Malela, deep harmony ya. Kami he klub fikaua kami wawa ulahi. Menau fai fi te vita palu one one. Koe tangata kone ku fai fi. Ko palu one one, ko kula vei ku ngā ue ia pa moe tamau e kipe ko nisa. Ve mei vui mui he kau fi. He ako anga katolika. I wawa upe. Ko e talavou koni kui mua. Ko si mo te whare. Kui he korisi mai re fi. Hanga u whawatene nei. Ko i fi whakatahataha ni ia. Wawa o. Ko kalasi o wāen.
Bicentennial, Basi, i whakatata whikaua wawau, whasia nei whau he tangata ko William Rimba. Whamalola tika simo te whare, pia moe kauifi pia me he lolo, whamawhanau pito. Mō kau mai he taun, whamaloa ke kau whaiako, ia au whalanga oi, pe he ki a te vita palonene ka nisa, o ngā tō ko tāpeu si pōpō mai. Ta mai honga pe foke whamaloa to ki si ngai mātoa katoa pe, me ngai whamiri, nau si tapa mai he tokoni ki no tau he tau whanau pe me he lolo, whamaloa lahi atu. Tau lotu pe, ai ai ha kautaha te nau loto lelei, he tau fo'ou, ke nau he ngai kautaha waka, ke nau whakaheka te ngai koa mai mō tolu, ke tau fo'ou. Ko mō lava mai, mō pōpō lahi ke festivalo e tauni, ke tau tua ki a Music for Peace. Koe o whamaloa tuai, ki he kaupureaka kotoa pe, pe mei wawa o high school, pe he ki he korisi mai refihi, mo si Tongatapu, pe me tai lulu, pe he ke ako a katolika, ki ke lana. Whamaloa ki he kaupureako, maloho mō loto lerei, kai omi e tau whanau, te ma kau whakata, mo whanau koni pe mei tonga eiki. Koe pōni foki, ko makatounga e lava e ngai whatongia, mo whakahoko ai festival o goin, Music for Peace, ko uhiko e ngai kautaha. Ko unawanga lelei o tokone mai, ko e main sponsor, ko e potngau e akoho no omi e whaleni, ke lava e whatongia koe ni, pe he koe pe mo ki koini, o koe ke fulahi. Ta koe ofa ia pe me ambassador se aina, e toko mai a pongpong, ko e ki utu pe, ai whanau wifi, e toko atu a pongpong o kahiri hono whakahoko mai he ongo muri koen ai ola o ifi e tau whanau. Pea whamalofa ke tā noa, hotere tā noa, ko hiko e na wanga lerei, ka e loto lerei ke nofo ai kau pālangi koen, pe pehe ki a Paula Moi Moi, ka moi Valfrit Point Nima, e live stream, free be poni. Ke mamata mai o tau kainga tongani, koe ke nau lava mai pe pehe ko tau kainga ko tau be mei muri. Te whamalo be whaki e kau polisi, at naisa, tau moi peau, koe tokon komisiona leo leo, tau moi pot ngau e polisi, whamalo atu, malo ho mou kei mauivi, tau moi keresi lahi, o mou tokoni ake ki he kau whanau koni he tau kotoa pe, o mou tolo mou ongosia, e no whae ngā au e koi ni, o e whae whakamalo lahi atu. New IT, ia kaua, matoto, pe ke Australian Federal Police, ka mo e teu e ki mea tokoni ka pongpong, ka mo e data line. Ka koe korisi tonga ania, ka mo e nau kulupu whikaua. Korisi tonga, pa mo e nau kulupu whikaua, koe nau kulupu whikaulaki, tok te e pa mo e nau kulupu whikaua. Ko tui be whaki na mō lawe, na e eiki i wholau e korisi tonga ia, o kau i e CV fi goin, ai championship kona no sila e tauni, na naona to kau i he youth, whiau i he youth, pa na nau hau na tō luia pa mo ipu, o e whika ulaki, pi championship kona no sila. Aia ko e kauifi hau, New Zealand he taimini ki he youth, ko e koristonga. Ka koe nau kalasi wā ina nau tolu. Ko nau hieni he pōni. Kamalo lahi atu, ki he pureako koristonga, ka whainga mari e tau whanau, ki nau kau mai ki he kātonga musika o taun. Te nau whaia te nau himi. E whasigo, I will proclaim, ko e whau he tama ko Vena Pauls.
Kahiri ba tinaw ko ginaw masi. It's late band march. Pero ko ginaw chess piece. Mari. Koristonga be menahimi ko I will proclaim. Ano faifi alai pulo tu lolo mana ia. Tamini ulo tonga komen ne palangi osen le kot kani patikot pe palangi. Te ai valeri ki tau fo. Malo faif todot. Whamalot ak mo tōko tō peu tau hen, lawe peu tōko lahi hene kau nau tolu, nau wholau mai mei muri, e konferenise sia sue sirena tawatai na Tonga. Fie e whanau I fi, ho mou heni nau koloa ia au pito. Ko anga maheni, oi apini he ngai festival o peheu tōk wha tōko lahi ia a pōngpōng. Ko hi ko nau tolu kone heni, koe ke nau wha maa whana na tolu he whanonga ngai whaspeheni, kako mou heni, whamalo lahi atu. Masene koristonga whikaua.
Ali. Sail band ia ko mas ia ne whahaka tu i he group whikaua ai koristonga. Ka moe nau whaifi o alai polotu lolo mana ia. Te nau hoka tu ai pe ke whastutuni, nau test piece ko tribulation. Pea kahiri ia, ke tau hoko rewa ke group whikaua ai korisiko tupou. Ka hoko mai a tupou high school, pea toku whaosi i he grade B i he klasi ua ai korisiko kunsalo te. Ngā tolu kone ko nau i hen he pōni, ko pōni whoki koe ka sivifi, ka kui heni pe o ngō pālangi koe ni, o whanongo ke ngai whase ngai korsi, paka osi ia, te nau toki i whakahokota pongpongi, ai le volo kuna ia ipe ku nau koula, pe siliva, pe koe prawns.
kois tonga whukaua ia, ka mo chifu nei te nui, mana o testi. A malo atu ke nau whaifi, ia alai pulotu, lolo mana ia. Malo pita ngawerahi, pa ono teu e tau whanau, lava mai o tau kau whaka, e taun, whawhiwhia whoki, ko hiko mō lotola, i ai o mō kulupu ke ua, wai klasi ulaku, ka mo i klasi ua. Whamalo atu ai ke pure aku a koristonga, whahoka te kainga, koe apini, koe taime koko, whengai koe ke ai o tafi mo mea ke maa he tuka ngai pokarama te niko ngau e lai. Ka kou kore at pepa mo e kau. Koe o sente mo whanonga mo tau ki api, ka koe si mātoa polisi te nau whiu whenga ke tafi e tau wewe. Ike koe tau kātoa ngā whuki ke poni, o te pe whakamaro kia Paula Moimoi pia pe whoki. E kau wifi tutuku, ka koe kau koe tutuku o e kolisi ko piula, me Australia, i homo wanga ofa. Ai, whai toko nia e tau ki kautaha ngā waiwai koe ni koe kautaha Broadcom, 87.5, ka e malawa ke tuku atu ai kātoa ngā mahu ingani i he ope. Ko ia kei o te pe ai whakamanatu ki a pong. Koe hoko tonu ai whaa, koe kamata ia ai tau o kalamaka koe laka. Ai ka wifi me he uafu kovu nā. Ki hen. A pong pe ai to kamata le wahenu i he whaufuana ki he taimi o no. Ka koe tau kātoanga whakawhiwhia pe tau tolu. Koe tau music festival. Ka koe tau entertainment a pong. Ko ia, ok, tāpe tau sponsor. Kau pia hao, toko ni whetutaki mai peki kauta Broadcom. Ka lawa ke oito ho hingoa. I tau kaunga ina skotoa he kātoanga whiwhia ko ia o e tauni. Ko lawe i pe whoki ulahi. Ai ngahi kātoanga i ula ulori whataha pe taimini. O hange, ko e senturiua o lotu. Pe whoki ki he conference ko ia o siasi wesile na tau ataina o Tonga. Pe whoki ki he tau kātoanga i ko ia wike he lalao hange ka te au. Ko e tau Mr. Alunga Mahalo. Lotanga eret mo ia i he taimini. Ka he taimini tau i heni i he stadium ko ia Tonga High School. Pe i taimini. Ko ia, ka wifi ki kau wani. O e kolisi ko tūkou. Koe apini whokia koe ka mea wha oe i whalasa ia. Koe nau aptuku hau ia nau tolo mea koe alu mo pare ua ki he sivi ife taime kei lere sivi fi. Wau e ki nusila mo nau ewa ki aia toi ha. I open grade B. Ka mo ipu o sivi fi. Ka koe kasi waen. Ka mo nau whai fi si o si whamansero. Toto ato e teu. E talavou mo e tau whanau. Paswasi mai, ai tuko kolis. Ia, o fikaua na ai kolis ko tupou. Mansela, koe whaifia kolis ko tupou. Ke he apito, ke wakai he tauni. E te wakai koe ke he tūnga ki ai koe ia e ifi. O kui he tūnga maalunga apito i he taimini e tauni. Grade A. Take he taimini whapa tau ifi, ke he matanga ai teu. Ai ifi ko e sa i ai ango whakamaka kone boni. Ka tēnā angere wana i whoni. Ko tau kōsi, nana whoakia wa matai lulu. Kone na te hau pai mai pare ta tau, ka whoakia kone ke grade B. Ko tui pe au ke tau whou, na maha i whoni e whā. Ma maha whoke i whoni. Nā ko māo maari e kau iwi, ko e whakangonga mai pē ke kau whakamāo. Whakamāo hea kau whaiwhi, kau whaihiwa katoa pē, mō lava mai pōpō mai, pē ke tangata whaiwhi whoro ai ne community ha te hio ko sakala sātua, kau whataha i ahon, mā loa pita si lava mai me Australia, pōpō ke tau whanau.
Marila. Himia Korsko to go Fikawa and Genny B. Maroso si Famansela. Tau keres ia ko tabe ngai himi ko omi fa na wifi. Hon. You know, hoko ibena do na chest piece. Tribulation. Met nou ook voor ons. Je nou masi. O pau pe ke i taimi pe fai fi ke o se komene pure kau famau au tsaila. E taimi ta tau pe ke famalo at pe ka na toko tau pe na sponsor ai fe anga koni e mini se pot ngawe ako pe ki abastor se aina ta no hotel Paula moi moi live stream Police Tonga New ID Australian Federal Police pa mo tata laine. Ana kai ki mo wala mai e kai ki lava whakakato e whatongia e pōn. Malo whai.
la tripulation dia como rifia ko tu bo fika wa ko whakakoloa whoke ahon ko hiko lawa tau kāinga muri o mamata mai ko hiko anga lelei toki whetutaki mai eni ai pūre koe katarina tohu pe mehe van fit poini maa tala mai ta koe koe koristutuko o piula pe mo paula moi moi o na uloto le re ki live stream e poni mo katak kau mamata o ki pas mai ki ai pamaro la ki palestine au fitu pa mo koristutuko a korispiula i ono tuanga tu i aka pa mo yongo ai ahon ya pe ki ka ilo ilangi vai lala mo kai nga Tonga headland i Western Australia no tokoni i he live stream o ahoni pamarot ke koris ko ako tutuk ko spiritual me Australia ta pe ki ilo ilang vai lala mo kai nga Tonga ko ta pe me headland Western Australia malo koe kau sponsor ana. Ai hangi koe ni lawe ki ai. Ai tau MC o koe kau mai mo ilo ai langi. Wailala. Pe moe kainga. Masia, e kois ko tu pou. Fasina na whaia tu, ko sound the battle cry. Sound the battle cry, e masia, e kois ko tu pou whikaua, pa malo la heat ka so sifa mansela, mo e kauife kois ko tu pou veki ane kaupopo, malo au pito. Ai, ngawe la. O ilo peo como wongosia, ngai whatongia ke peo e sias pa me apiako. Pato e kau mai ki hane ki tau festivalo he taoni whamalo lahi atu. E pewe whake whamalo ki si ngahi tamai mbe ngahi whae, malo si ano teu e tau whanau na whakawhofa pito. I he whiawhini. To e whakaonga tupe e whamalo lahi koen, i he paula moi pa mo e koristutuko e piulami i Australia, he kia iloa ilangi wailala mo i kainga Tonga headland, Western Australia, i he moloto lelei, ka mo sponsor mai, ke lava o tuwangi atu ai music festival o Going for Peace, ke mamata mai o tau kainga mei mori. Koe ku whamaloa toi ka ki motol, i he ofa o tau ki whonuani, e pe whamaloa ki kostitu kua piula pe mei Australia. Pe foki ke minister ako pa mo e potingawe ako e whainga maria e apin pe ke Chinese Embassy tano a hotele ko hi ko e ome loki taito tongi
ke whakautua ai e kau mori koen. Ia Tonga Police, New ID, Australian Federal Police, pia moe tata line, kanai kai ki mou tolu, he kai ai ahoni, whamalo lahi atu. Mau pete mou whatonga mai, pe osko tape fasi, mou whanonga, mou sio mai ke hawat, o rotonga whakamatala, ka kone whakamatala, kone komen ia, e osia ni kau whaifi, tui pego poni, poka pongpong, e oatu katoa ngai komen ni koe ni ka mou tolu, a mea e ke tokoni, ke whalere ia ke tau ngāwe, ke tau fo Kaka i e funga Stacy, ko kauifi ia, ko e ako malunga ko tupou, ni tupou high school. Pas mai, i e kauifi. Toto atu e teu, whafofa pa mo teu ngā. Pea mo e nau whaifi, ko e tangata e ko nai toko. O tui peke ngai tauat ki moana e koris ko tupou, heki mai ki Consalot, heki take se siko ni ku i e ako malungan ko tupou high school. Nai toko, kata ko paspasima nai toko. Ka mo ine whanau, ni ki atko wāroa, me wāu kua wā. Tawa o megi he ka wifi, whika hongo fuluin. Ai a koe ne osko ni pe tō rewa ka wifi e walu. Pe a ka kato e tau kato hanga ko ia o e pōni. Pe nau himi ko holy. Hokot kia nau maasi ko light of food. Pe nau tuk whaos i rewa ke tribulation ni. Eke, koe kausungu nau whapapa, ke matanga So nai toko ia, ito ke kamata. e mai kau itu e tupou high school. Toi me nau ife taha, ka kone osia group B, ka tau wau rewa ke group A. Ka group A, koe kau ife pe e ono gui ai. Hangi kon ko whahauka tō, tau wha historian, kon tokola hi taha ai, ai kau ifu nau kau mai ki e music festival, o music for peace. O tau ni, pakai ki ngatai ko osi mai mo motu, pia toi kau mai pia mo piula, i he talanoa, o Mary no, i he musika, malo. Whakapare ka pako Marie. O Marie e whakapare jau koe. Ia koe, kua ngongo peni whailonga mai ka whamau. Mai ngāri ko mau mari.
holi holi ya. Kami ako malungo tupaw. Iyo, tena hokon gina masi. Like the food, fao ni tamago hatman. Fao ka duya, minay toko pa mo ni kawifi. Mawat na toko. Ko bongbong, o aka abu de fakapare mo na bongbong. Malo na ito po. Kaya na fast masi. Pwede na ho koreban kinaw chest piece. Chipulay sini. Kahiri ya pwede daw fanong koreba. Group fikau a koris ko konsalo. Te pa konela vai great pay. Pwede daw fanong koreba kikaw class ulo aki. Pamalo lah ibe fok Bicentennial afitu ke me follow hen be ya feke kamton feke kamton pedro kato motor ko to be ka feke ka tau hen pamaloat mo ke me hen fo langi ai fefin ke fa tonton ben ni mai fai fi
Maavilla. Toat
option na ito. May tribulation. Kaya ako malong ako tupo high school. Kamalot ko malo nga wala. Kamalo ba mo teo. Kawa grupo fasi. Tahin nga konsalo te pamanaw grupo fikawa. Pamalawat singay mato mo ihen pinam telepon bebeheg pura kamalolo ko stay lulu mo kau fahiwa totoo tau kau kata pon pamalawat malo siya mo popo may tau fanaw ko kamesi mo mo siya ko lava ya ai fiko ya tupo high school kau tete main ki he kau fiko ya ai ko sikun salote ai ko group fika wa ki o te pe famalo ki a paula moi la tu mo kau ko stu ko ya me piula me Australia kai pe foki ki a iloa ilangi wailala mo kai nga Tonga i Headland Western Australia ate famalo lahi ka tik mo tolo yo mo anga ofa kai fai to nia mo ki kau ta mai vai masiwa ko kau ta broadcom kalawa ke tau nas ko toa i he ka tanga mo inga ko ia o e poni ka ko e tau ka tanga ko poni ko e Aspen Music Festival for Peace ai a ki tau ni ke tani ni te mai ka ko ia ai kun salo te ko ia ke atabe tau sponsor ke atabe tsaka kamata ai ko Australia pun tau ke ia i fe America New Zealand moi to ngai tongani ke atabe tau sponsor ko ka pong ke pola hi ke mau ke to la hengi ko sponsor ke ko ya mo de ko i ko ia ai ko sponsor te ke funga Stacy i he time ni Headland Western Australia malo mo kotolele ke tuanga ti ata na moyongo ai kadang musika festival ko ai fana with ngai yako secondary school pamaloat ebe pamalo lai si matua tau fanau tau kau fata ya hon malo mo ke tau tu follow he o popo mo sio de dari ni tau fanau ko pong fok o fu hange ko fa ha tu o fu formo mau pe ai fare dia wa ka kai to la hia na u he tani pina to na ma sio entertainment ko fai fien ai ko skun salote ko tahine go no hingoa go fifita tupo fifita o te ke mau hoa ke fakasio sio pe o tau fia talavou e ka wifi talavou ba mo fai fi me ko to pe toto at teu puno malo fifita ko o fifine ben e tangata na mate aki musika e ife ka polisi pe fai kui kumai ne moi o ngawe sio fai fi mai de fi pe kono o fifine ben hoko atu e tongia e fatongia go ya kamalo at fifita malo sio no tonga e tau fanau me ap ko kun salo te lave e be ulah ngai fatongia keke o e katoanga kone sesi o mo kau ki ai ko mo loto lahi ko ke te kau mai pe ki he Music for Peace o tau ni whakakoloa ia. Teki ke mau e ongo whaifi, e ongo whamau whamemone. Pehe pālangi, pe whainga te unga whavofa ko ni, o si iau moto Presidente Manoa.
Dear Lord and Father, arrange here dama ko Peter Graham. Ko himia na toki whai atu i Police Consala te pa mena o whaifi. Vita tupou. Pwede na hoko i bige na chest piece. Fasto doni tribulation. Sina whenga i whiko mau wawe behe koe ai pālangi. Tātu ki hoko whasio ko. Mahino e fu sai au pitoi. Ifi. Fasto doni chest piece. Tribulation. Malo fito. Teke mau e kau pekasini. Te paspasi mai. Ai ifi e kaina ko Gonzalo te. Tau ni fogo tau fa historia. Tau te au ai. Ya na wau mai ki senturiwa lo tu.
Tribulation niya mo tulis kung salot eh. Mari e fifita. Toat. Kena masi. O kuya ko heila la match. Ko e arrange ni he tamai ko Filippo Maffi. Ko e fast fra Tonga ben. O kuya is hato low and solo. Tamai los hina nga ngato. Koe tangatan, ulo tonga whakautua duia i San Francisco i Amerika. Koe whahiwa māloloen, koe māopa, māloho pōpō mai Filippo, pe mi Amerika. O whaatka te koe. Ari, mari lah. Tau pongoi pe tau ko ia a hone tau frausia que foi faz fratong, tau fifi ai. Malo que tau fifita. No teu e tau fanau. Ko lá vai a Great B. E tau hokoreva que classe ulaki taf mala e ai kolista ilulu. Ko fega mari ko ni e ki break ai ki minute nima oang ai ki tangata kon do senemano que ne famatala ai arrange kan ku ko tuk fono ki lang e moto apa lang ko ni que ne minute pe nima e lotonga kon ni ai fetonga stage malo senemano Bia tau kau sponsors me he programa
Brass Band Music Festival ki he merino taua fe maua no fama fola fa tonu Nit penima, como mo que fenga Maria ko ya te o nga be ka se ne manu i fenga Maria ko ya que ne fa ka te be ki fa matala ko ni ke tuk fono ki langi, mo e tangata ko ne arrange mai ai fasi ko ni. fama fola fa tonu me he na ke maui mi ke fai sem malo bit fenga Maria ko ne angi ka sion que ne formatala ia tu ka ki break ang palangi pa ko tu be atake ko fare que tau ki me aga to be golonga ki fa fa para o to ki tango tu ki minute ni ma ko ni mo tau fa no mai be ka sione man fama fola fa tonu me he fare mamatanga spoti i he Tonga High School lava ne ka hiwa no ko le beke u fanga he ai whakatapu ko tala mai mua. Ka tāme ki motuanga ki whamata no noa te ki historia no no pe mo ai hano whao e whasi koe ni. Koe nei kamata e tāno ki e whasi koe ni male tā e tolu ko osi. Nama tāno e mo Howard. Ngā koe masio ki he kaha whaunga e whakalakalaka ai iwi e tau whanau. Koe taha vai anga a tau tolu koe tonga ne tau whanau koe resources. Koe masio koe ki muri, whaho koe ki tonga ni. Koe passion koe mo e loto iwi, koe ke laka hata haia i he kaureka tonga. Ka koe vai anga e tau kaureka he ni ke to hike iwi ki olunga koe ta resources. Pau kau ai o hai whakau whewhe o sai e nau iwhi ngā hei test piece pālangi. Ka e whewhe ka pau te nau iwhi a whasi mā tau tolu. Ka iwhi a whasi o hinga ki a nau tolu. Pa koe whasi o ku nau mahi noi. Pea whae sio mai koe ha tau e whai ke sio pea o sio koe ki he tau ni ki he tau wangeau e lotu o whae whakaukau ke whailonga i gare ai fast for all ai kātonga koe ne wangeau e lotu. So now tanga Howard, let's do the test out now whamatara ki Howard. Koe nai keke whakaukau ki he koe ha tau mua pa koe ha talanoa e whai ki ai test piece pa nā ke te veiweu e ko whakaukau ki he tuk whanua ki langi. Ka unga koe tau iheni he ahoni koe tau koe unga koe tuk whanua ki langi. Ai historia e tau lotu. Pea whaia e whekumi ki ha composer. Tene he koe kakaha kawenga māman ke tau e whito ki he kātoanga koe nuk whai. Pea me whai pēr lotu ke o mai mua ha tōtaha Karistiane ke ne mahi noi ai e tau lotu, e tau historia. Pea whawhetake e kina o mai e tangata koni, mo mea mai pē. Koe tangata iloan tainimi i he malai e composing e brass band repertoire. Ngā ki māman lahi e u sivifi la lahi māmani e ngai whasi. Pea u nei whai e whenga ke tangatan nei straight away ange tala noa ta nana straight away e ne tamai tene whai whasi o ku interest. Koe kamata ngai e whai ki whasko ni. Te uki tānoa nunga peki he historika he whasi. Mau mo si lai kosoa pe koe ai tuku whanua. Te te whamata pe ai koe hae mea te mo expect, koe hae mea te mo whanau kia ki he iwhi mea kau iwhi. He koe uhinga e u test piece la lahi, ai koe nau tala noa i ai whai tala noa. I he ongo e nau iwhi. So te ki whamatala pe ai kongkonga e whasi, mai ngahi ongo te mo ongoi. I he hono whao kate whasi. Koe whasi kani o konga la lahi e wha, ai koe konga uloa ki, koe o kuhingoa koe
koe lotu mua, koe the old religion. Ai koe konga koe ni o talanoa ia ki he tau lotu ki mua i he hake mai Kristiane. Ke tau ngahi o tua mua, ana tau lotu ki he ngahi ki he laa ngahi mea whanatulan tau lotu ki he ngahi ika o tahi. Moe ngahi tau tui lalawhanua mo langi. Ai te mo ngau me yongo wha eiki, wha pōpō uri, ka taim tau o ku wongo wha eiki, ke me whamatai e tau wanga whapa-apa. Hina te kau pe Kristiane ka nā tau osmau pe tau ai ngahi yanga koe whapa-apa, ai kakai ki he no perema tui. Ai koe ki yongo ia koe te mo wanong, ai te whatahai o ku kamata o whahuma e tamae ngahi na wha ulu. Ngā ke te tānaki mai ngā yongo whakatonga motua. Koe ato e whasi ki he konga hanoa, ai koe uia o whahingua koe lot for all, pe koe new religion. Koe i he aru ospe koe konga roaki, kamata pe koe ai konga hanoa te mo whanongo mei whetāria ke ngai whai, mei hange unau whetua kua ke unau, hange oku koe ke nau whakataha ngai whai. Ai koe uhinga ene hongo pehe koe i hae lot ka Kristiane ki tongani, kono mo ni na ia e whakawhepaki. Ai une whawhunga e tau whakawhepaki ki e lotu. I he kamata e hake mai lotu. Ka he alupe konga onoa te mo whanongo o kamata ke liriu e ongo fia. Ongo maawhana. Ai koe whailonga e tau mamari e tau tari e lotu. Ka atua ki tā noa i he lead up ki he konga no tolu, aku ia koe sivi whakaosi, peko ta last test. Ai aku tala noa ai konga no tolu ki he sivi e tupo uloaki a pitavi i he no wholau ki hapai. Ai ke e kango ku tana ki maa ki he konga hana ua kamata ke liu e ongo o fia. Koe alpo e konga tolu o te whoki mai ongo whawhepaki te mau whatongai, te whoki mai ngahi ongo hange oku nau keke nau whataha ngahi hai. Koe uhinga ki konga koa ni koe i tala noa nei alpo a tupauraki pia mo pitavi mo mga whanaki hapai. Nei te whanonga atu, nei te whanai te muimui ai anga koe ko tau whatahi. Ai oku ne symbolize mai, au te ako mo iki he konga koe ni, hange te wholau koe au ostari e tupauraki a lotu, ka koe nau wholau koe ni te muimui atu e anga, hange oku te veiveiwa a tupauraki, ko hameo koe otua motua au kei muimui ngai pei au. Ai pa te whoki mai ki konga koe ia, ki he lead up, ki he konga na tolu, ai kono sivia kono sivi whaosia, ai lot whakaisiane, ai koe mau osi mea i petala noa na e tutunia tupauraki ke li a pitavi ki ta. One whekau pitavi ka ke hake mo ima ki uta, te u tuiki o tua, ka keina koe e ku o tua motua, e te te whoki pe ki roto. Ai pao i kongo niu me yongo, ongo whakamamahi, te ongo whakamamahi, ongo mamari, ongo mamafa. Koe atu pe koe i hake mai a pitavi tahi, me atu e tui. O hange koe whakarea e pālangi, hange hake mai pitavi e kongo niu, te mo ngoe e kauwhi te nau hange fanfare. Ai ka mate mo whatata a fukonga ao fia. O ware peo ku, ma vai ua konga ao pa koe hau ai huelo mai la a. Ko whehulua koe whaiong ngoi umau i e. Ai a wongo mai, ai hake mai lotu o ngai e tupauraki, te koe lot mo nien. Ai uri dapuia ki he konga whaosi, ai koe tuk whanua ki langi. O kutanoa ia ki he momumansia, ki he telefono a tupauraki, mo tuku ai ne lotu, ki he tuku whanua ki Tonga. Koe malo apito, koe
Timo ape pau osi. Eu se mau pe que play mai ai tama composer con ki itala monu ben ki he katoa ai koi friend na wi fe ai tu fono ki langi. Men fang pe de dau mau ha, de dau mau ha is fia. Ye pon. Malo bito. Mari ko ni play at ki foi video clip ko ni. Ko na te ki minute peta. My name is Andrew Wainwright, and it's been a real privilege to have the opportunity to write the chess piece for this year's Tonga Secondary Schools Brass Band Festival. I have to admit, I really didn't know much about the history of Tonga before writing this piece, so it was a really interesting process to find out more about the start of Christianity in your great country. And I have to say it was quite a moving process to put that story into music. I really hope that you've enjoyed rehearsing the music and performing it today, and thank you for all the work you've put in. I just wrote the notes, but you're the people who bring this music to life, so I really appreciate that. I hope you have a great day and a great time performing this music. Kawhetai bea ha kakai. Iloa he malai musikai ma mane kuna uwhi afe mai ki whanua ko Tonga. Kai e Stacey, o kia e koristai lolo. Ka moe nau whaiwhi o malakai le nati. Hange e koe nau whahawatane nai, wate mo whatongai mai guai mea iwhi mua. I e tawhakto matau e Stacey ko i phone. Ko mea awhai e ngo pālangi ki he kauwiwhi e sa ia hene i phone. Ko tau ko osi, ko pare ko hene mau he kauwiwhi ko ni. Koristai lolo. Tau amanaki pe to lava e tai lulu ave e mea ifi ko ni pe koha kolisi ta ko ongo i fona tai lulu e tau vosi na ikuna toa e loto e ngo palangi Pena masi ko e Castel Kos fau ne tama ko power Pahire de na fai de na himi pana tot faos ke na test piece Tau whaamu pe, koe taha ko tau os.
mata ke tawa ta to ke lo to ye ma le la ma lo ba me ko ta no te wi ta fa na u marakai ko e taf mala e krof fika ulo ki ko ristai lolo pe mo e ke puke o i foni me he tau ko si hokat ke na himi faithful masses arrange ne tama ko hand malo faith Malo ia be ka sponsor ke poni. Paula moi la tu ko e tota ko ni ko e fi ko stutu ko ia me piula. Ka une no fo aste.
Whamalot whaifi. Ome fukeres lahi goia. Ko tu ibu tau whanonga mo tato tala ke he kalas ula ki mo kalas ua. Malo apu to whaifi ka be ke kau fi. Ka hoka i be ke nau chest piece. Ai nei whakamatala e te sione manwa ni nei. Ko e tuk whanua ki langi. Kau iwi ko ia e funga Stacy, ko kau iwi me he kori stai lolo. Whai fi ko malakai re nati. Ko nau whasi whausi, tuwhanua ki langi.
Tonga hai. Naman au chest piece. Tai lulu fa mo more. Mo chest piece tuk for no kilangi. Mari lai faif. Malo lai pa mo nga ue lahi whakaururia. Ro teu e tau whanau. Malo au pitu. Whakakoloa e mau whanongo. E tuk for no kilangi. Malo pitu whanau. Te malo pa mo teu teu. Ki he whiawhini. Te tau hoko i pe ki he ako malunga Tonga. Ki he Tonga High School. Tonga High School te tau hoko ki ai. Te a toi pe tau iwi wha. Ko e hoko mai ki ai, ko wawau whikaulaki. I whakatataha ka wawau whikaulaki. Hoko ki ai Kunsalote College whikaulaki. Hoko ki ai pe mo Tonga College whikaulaki. Pe a ko e tau tā tōku ake. Ai college ko tōpo whikauluaki. Pe ko ne lawa ia o e whiawhini. Whamalola he peka ki motol. Tana ki Bicentennial ki mea wholohen me pehe ki a whikauwhike Kapton, se te loa kātoa. O ki motol kotoa peu tau hen i e whiawhini. Aloa pito si o mou kei nofo hen. O whanongo pa mo whakalangi langi. A iwi, e ako maalonga. Ako maalonga ko Tonga hai. Tonga, ko nau tolo ni funga Stacy. Tau whamafola whahanga tonu me he whare mamatanga spoti i Tonga High School. Whamalo ia tau kau sponsor ki he pōni. Whamalo whakia paula moi moi lātou. Moi e koris tutuku, koris piula one i Australia. Pe whakia iloa ilangi vailala moi kainga Tonga i Headland, Western Australia. Ko e lo tongani, laka mai ka wifi me he ako maalunga o Tonga. Ki he stesi ke hoko atua e whatongi au e pōko ni. Oe tānoa ho tere. Pe pe kia paula moi moi me koisto tuku. Ai piula pe me Australia. I e tuangi atu i live stream a Fit.5. Ai festival o kone ka wifi. Te whamalo ki Tonga Police, New IT, pa mo Australian Feature Police, pa mo Data Line. Te whamalo foki ki he Paula Whanua, pa mo Koristai Lulu, pa te mo whakatoa ngai, ki he ngai sea ngoni, langu whakaofa-ofa, ko te o mai free pe mo ia, me Koristai Lulu. Tau ki paspasi ia nge, Tai Lulu ia, pa mo nau sea, ka tato paspasi a Tonga hai. Malo, kua mau e whai whikone ako malonga Tonga, te vita manu, ka mo ne kau iwi. Pas mai ki ako malonga Tonga, malo. Kau iwi e whunga stesi, te vita marekamu manu ka mai toi ngā whanau ako me he ako malonga Tonga. Pera nau dot whaos ki nau test piece. Pata pia e whamalo ki a paula moi moi lātou. Ka koe tō tāko ni koe if tutuko e korisi mai ako anga piula. Me Australia, ane kei whie toko nia ai whamawhola. Whahako atu he tau re te over Fit.5 mai whaema. Kau whatahatu ke tau live streaming e Broadcom FM 87.5 podcasting. Be whoke tau YouTube. Kau whatahatu ki a iloa. Whamalo lai whaka iloa ilangi vailala mo kainga Tonga i Headland. I he whakahihi whako ia o Australia. Whenga maari o e pōni. Koe ka wifi ni hono honga fulu mawha. Toi ka wifi e wha. Ke nau hoko mai. Whaifi te vita manu. Mo e ka wifi. Palasa ai ako maalunga o Tonga.
Marila Tonga Mời Nào Himi O William Hart Để nào hô coi bê hê nào Marcy Rồi Queen Street Kau siapa dia nak toki fakakata dia nak chess piece ke tuk fanwa kilang. Famaro dobe ki nau tol ko tabe. Ogu na nau sponsor FFin maro apito mo off. Ki komiti kon ko hi ke motokon mai ke fakakato e fatongia FFin. Pamalo at pe ngai matua malo mo ke lepa folo mai hen ke mo fanong ke fasi e tau fana tong ai be mai na masi Queen Street. Hamalot Tevita, tapi kita tahu fanau. Tere wa nau fasi test piece ke tuk fanua kilangi ke fakakata tu ya. Tapi di Tonga komen ni palangi ke le record kan aku yai. Aku kainga yang main ni foki ai polo kamal Pafai e fiafi tol
Pea ko uhi ko tonga ko ni ko e fare pa ko ko fa mo mo re ai ko uhi ngai ko fai ka to ai pe fa se tol ko ni e fia fini na mo taha pe fok mo fu to ko la ai ka o hifi ka o he ta oni ka ko fa malo at pe yo mo ke me a fo lo hen e tau fa ho nga te u fai e tau fa na Mahino pe I he fia fini ai whalangalaka ngia tūnga I ai ngā he kauifi palasa I he o tutongani. Pea I ene pe he kua fia lahi ke whakamalo ia ai sponsor ki he fia fini ki a Paula moi moi lātu pe whokia iloa ilangi vai lala.
Tuk whanu ki langi, me iwi ako malunga ngot. Tonga, whaiwhi, David Amano. Malo buto David ang awala. Tau whamoni ka he whawhin. Ka malo pa siya no teu e tau whanau koe kwa mea si ia. E tau pe tau pa moe. Ako ngai whasin, malo buto ki mauiwi. Tau hoko ai pe he, kau iwi me he lolo whakatahataha pe me wawaulahi. Wawaulahi mo yun si kau waha mai ki tau whakamoni ke tarenit po ange i ki wak nau tolu. Kei whakamalo ai pe se ngahi tamai me ngai whae malo mo kei mea wholoa hen ko hiko e tau whanau pa mo e whatongia e whawhin o kei whamalo atai pe e pot ngau e ako, e ambastoa se aina, e hotere tānoa, pola moi moi pa moi kostu tuku a piula pa me Australia. Kau polisi, me pehe ke New IT, Australia Federal Police, pa mo e tata line, malo pito ho mo pou mai, pehe ke a polisi tai lulu pa mo e nau sea whaafo whakoin, e funga Stacey, mo ne gumea at me ai kau mamata fa malo at pola fonua pe hegi kau kostu ko to me tai lolo mo e ofa la mai ki tokoni mai fatongia o fin ko lolo ni ku ye funga stesi tot fa fa teu hange ko na fa ha ni nai ko ifi pe me va u ko ifi fa ta ia na e whiri mai a iwi kalasi uraki ia o me he ngahi ako anga koini mai re whihi si ule ke tapu pe ke tai lulu wawau pe ke a ke lana pe a mo wawau high school pe aku taktau mai ai ai nau whaiwhi ki kasi uraki a sosiua e Venisa. Ko e whaiwhi ia ki he iwi whakatahataha e kalasi ulaki ai vai whanua wawau. Vai whanua wawau, ona tolo ni whanga Stacey. Ka inga koe koha mea sisi, ngai whakamore. E pe kono tau he whanau, waku te whakamalo pe, ki he kau whaiwhi pa moe kau pureaka, o molotolahi ke ombi e tau whanau. Neo ko fu whakamore ko niku lau mano, ko totongi mai e tau whanau, ko wholau mai kone wawau, o wahe toko te au tupu. Pake whakafuafua i pe koe ka pau hiva noa, ai whea, ko hiva awhe e ai hau. Ko iau whakamalo lahi ai, i he vai whanua e ua, malo ho mou lava mai, tau lotu pe. Vai whanua wawau, whamorimore, tau lotu pe, te ria na iaha, ofa mai ha kautaha moka business,
ke tau fo'ou e whakafononga mai ki nau tolu ki tonga eiki. Nau mate pena tolo e whehau he tau kotoa ta tau pe me vai whanua hapai e ua ka koe uhi mea ko tau pe pure a seniti. Ka koe na wao mai i he tau ni koe tua tolu mai eni ai vai whanua vavau ki tonga eiki o kau i he Katonga Festival o kone Music for Peace ai ngahi Yako Secondary School. Pa koe ia koe whawhiawhia e siwa penisa pa pe ke kau pōpō ko ta pe me ngahi kau whaiwhi ngahi Yako ko ta pe wawau high school pe ki Kelana mo Tailulu. Pamalo atu, malo mo teu mai e whanau koe ni. Maali lai. So siwa penisa ia, koe ifa wawau te nau kamata atu i he maasi, ko sendoa, pa tonga nau tuk hiki ke nau himi, pa te nau tuk whakaosi lewa ki he chest piece, tuk whanua ki langi. Whaafo ofa teu e tau whanau. Hange koe nau whakaka tēnā, i hange nau mantongo i Europe. Koe lolo foki, pehe pe nau whaina toi me aipeke lahi. Ai be tau sponsor ki he whiawhini paula moi lātu koe ki sola ki ai hataha i he ne tokonia e tau whamafola me walfit poini mai whaema e tau live stream pe whoke tau YouTube kau whataha mai ki ai iloa ilangi mai lala koe ongo tamai oi ki koe ni me Australia hoko tai pe ki a siwa penisa me
Marila. Ifa tata vai fono vavau. Fai fi sosio penis. Fi fi be foki. Ko hi go e tangata ko ku taki mai na folau. Ko e tangata ko fai fekau ko pasa kanton. O ku he toa kau tamai o eki ko mo po ko i he whanau ko mo kau wifi ko ni. O ku mui mai he kau wifi vai fono vavau. Fai fekau ko ni ka pasa kanton. Ko ia pe si tonga e whanau ko tamai kau fai fi ko ni. E na hoko te peke na o himi, ko e be thou my vision. Ko e whatutua ne tama ko Wayne Wright. Mā watu. Faith.
Mari baba. Malo ba mangawela. Nau hikian ke nau chest piece tuk fonua ki langi. Pahiria pa te da wafe ai ke kolis kun salo te ko nau si tua teu ke nau homai. Osme kolis kun salo te kolis tonga ya frau si kolis ko tupau. Pamalo lahiat ke matanga malo mo ke maui mo ke mea hen lohi ko tau whanau. Whamalo ia pia ngō sponsor i he whiawhini. Paula moi lātou. Paula moi lātou. E pia whoki kia iloa ilangi vailala. Pia ngō tangatani me Australia. Maka ia whoki tau whamafola he whiawhini. Oku iheni a sākalai a sātui. Pia whunga Samuel a wasi. Koe kau wholau mai i he teu koe ia i whapalasa. I he tau kotoa peu nau kau mai. Ke komiti ko ini o Ifparasa i Tongatapu ni. Pe kai ngatai pe foki ki he whaihiva sa spesialiana tātai na Tonga me Nuku'alofa ko tipiloma tu i vai. Ko e poupou mai ke tare ni te o e tau whanau. Kai pe whakaamo ko takilele atu a e whamafolani ke te kumutolo no katoa mo wakai mai. Siwa
Yang ia. Kami vai whanua wawau. Ko lava ia ai just peace, kami ngai fas. Ai teu ki ai whawhikau pasakam ton, na behe ki vai whanua wawau. Ma tau hoko atu ki he koris Queen Charlotte whika ulua ki. Queen Charlotte whika ulua ki. Kamalola atu. Whawhikau pasakam ton, na behe ki kau tiuta ko tau peo si mui mai tau whanau bon, na behe ki whaifi, so siwa benis. Malo mo loto lah, mo loto lelei, e mo wholau mai be mei wawau lah. Ki tau kau ngā kau whamoon, ki he tareni tuku om he ki ma tau tau. Tau whaampe koe whanau goi ni, ia i peho nau kahau lelei, o makatoonga. I he teu tangata pa mo e teu whiwhine ko mo whai. Toi be da wifi e tau, Kun Charlotte, koris Tonga, mai koris ko tupou. Whamafola whangatonu me whare mamataanga spoti i he Tonga High School. Wakai whi tau tai mik to ena mire te walu pe hau tatono hango fulmata. Toe a kau iwi e tolu, ngahi korisi e tolu, ai koe nau kau iwi. Koe kau iwi e korisi ko Kun Charlotte whika uluaki. Korisi ko Kun Charlotte whika uluaki, nau laka mai. Whakafofa pito nau teu ko te hina, kau maa nau piwa hina, koe pā mo kola ulan pulu pe peso ko nau whito tolo, mo e ripine lan pulu i e whunga Stacy mo e kawiwhi ai koris ko Kun Charlotte. Mono teke tare niti musika i tau whanau. Koe tahinen ko Kun Charlotte ko i whunga Stacy. Koe iwi whika ura ki e, koe ane nai whukana tau whanau anda toki e kulupua. Ka koe kau top student en ai tahine ko Kun Charlotte ko i whunga Stacy. Malo mo ke kātaki mo moutari. Whaka ofa e teu, tala vou mo i tau whanau, whakafofa tau mono fie uli. Whaka ei. Ia tala vou i tau whanau, whamalo lahi atu. Ia whiwhita tupou koe mo i kau whaiwhi, whanau tau ki mona toanga e tau whanau. O ta koe tau whanau kolisi whika ulaki, be tato o toi pasi mai. Kona ke ta whakona karino pongi pa mo i kau
Tama ko ni ko sko tu po fika wa ke mo ka mai pe paspasi a kun salo te. Malo. Todo. Himi Rocky kana kun salate ko World Premium himi ko ni wata hapa mo tuk fono kilangi ko fau pe mo Andrew Wainwright ko himi ko ni ko fau pe famanato namade ko ye ki motua ko ni ko chene mare ka man ko malolo ko na ko tangata fai hiva mo faifi ko ki himi ko ni ko ne himi mana ko ne fa hiva ko si tau mo oi ai mo me mai fi ka World Premium himi ko ni e fi te kun salote malo O kata pas mai kasione. Malo abuto si po mai ko ni mare ka man. E po mai ke tare ni te tafana ka ka me asi. O lava mai be vesteria tau ne ua po mai e tau fanau. Ko ifi fika ua kien ai ko kun salote. Ko fai te himi kono whakatonga, e him whahe viva, e visudana ko hangi kona e swahoko atu sione, ko si e tau mo ui ko fu wahanoa. Ko fai fiene, ko Samuela Adiola. Breathe on me here. Ko himi ko si e tau mo ui. Ko pōpō kia kua mai e ta mai ki konsala te. Ko si e tau mo ui ko fu wahanoa. Mahalo buito
whanau iwi, toi bene tau whaifi kene ilo i koe se tau mo i koe fuwa hanoa. Sa mewa diola, tō atu. Mahina o bito ke whanau. Tau hoko atu ki he nau whasi hoko, test piece koe tuku whanua ki langi. Tau koloa ia be whakita toi tau sio ki ha ngahi mea pehen, koe kau performa ka toa koe ka kai whewhini. Tau whewhi ai. Koe ongo koe ni only ni kunsa lote te ke mau me ai. Tuku whanua ki langi. Malo sabi.
Mailah. Kun salot toat malopa mo teula. Lawa yan au chest piece tuk whanua ki langi na hokoi peke na au fasma si koe praise. Pau e tama ko hitan. Ia ia whaki tamai ke whine pehen te nau whai hanga whasna la pehe. Tau whamoni gai e whine. Whamalo veke puriako tame apko kunsalo te. Maasi, la vai bata hoko ke koristonga.
tao fia fai figo ya. To. Mare kun salot. Hange ko lau ko asiaki. Kala si muri ko et tao fu. Mare samiu. Iya, ko tayo ko ki maulolo e po ko yang ano tao figo fas masi. Famalola hiat ki purea ka pa mo fanau ko kun salote. Ko ai abito ai Tonga ko doa be teu fefine mo fai me apiko kun salote. Tau whakamoni ko doa be ai fas mari ka mo mas mo omai he pon to atu. Mo kata ko te pas mai mo ke foi to fa ko ni ko Stacy. Tau se na tu me hafe o no. E pot au e polisi. O malo at pong ko tak tau ia. Pe ke ni tau ngā we. Malo apito. To e whakamalo at me foki ke tau kau sponsor. Pot ngā we ako. Pa mo ofa mai apin. Ye embassy China. Iai ki utu nau o mai a bonbon, ke tokoni pe ke tau kau i whiona katoa. Ke hotele tānoa, pa moi whakawhai ngā mare o nau api, ke whakautua i e kau mūri koen. Paula moi, ka moi walfit poi ni mā, ka moi koristutuku piula pe mi Australia. Pe ki a iloa ilangi wailala, moi kāinga Tonga, pe Western Australia, i he tokoni mai ke laia tu ai Music for Peace,個 festival 嗰個係ngahi ifi ngahi kolisi. Australian Federal Police, pong na umay kama malohi tau whanau, ke new IT. Ko na pe kau faif, ko pong wha mo ko hafe wha, tau osmau ka toa kone wha, tau laka mai rewa pe mi wafuna. Ya, fa be ki mo ni ma o ta wa o mai. Ma lo be ki ma wi ai o mo ri goni, Risk McDonald ba be ki Howard Taylor ye no fo fanongo ki ka wifi o ngai kolis o Tongatapu ba be ki hapai ba va o pe mo ewa. Hange ko na fa hoka tine nai ko ta fa historia ko toko lahi tahain ai kau mai ke music festival ki taun. Ka ko tu biu ni whailonga ia ke peia ai Centurio ai lotu. Ka moe rockflow fua tauen o ku loto lele e pureako o koris ko piula ke kau mai piula ki music festival ko no fin ko music for peace. Kage ko mau hake ai ifia ko stonga fika ulaki ki fonga Stacy ba mana o fai fi ko sione hapa. Ko e whohalahi whakano vilai e teimina ke ako a sione koristonga. O whietia vilai tane whanemaki sio mai ka sione. O tui bena mo ulawe na e whanonga te koristonga ki Nusila o kau i e brass contest ko ni a Nusila. Pana nau kau i e wheu kone youth. Pana nau whoki mai pa mo e ipu o e wheu hi a Nusila i e youth. Ko e ifi hau ene a Nusila i e youth. Goia mau fia i Sion malo e ngawela.
Mari. Tēnā hokai pē ki he nau māsi. Tēnā tuk whaos pē ki nau test piece. Koe sendua, koe tēnau whaswhiria ki nau māsi. Whamaro atu si ngai whae pē si ngai tamai. Māloho mō ki kātaki. Tari ki tuku ai kātoa ngani. Sama sentua. Menau masia. Todo atu. Amalo teu teu. Ti tau wau mai begi nau chest piece. Ai Koristonga tuk fonua kilangi. Kahiri beia. Tau wau le ki koskatupo. Tamini rotonga komeni. Tata iki.
hei dia. Mana tate ko e tui pe mga pongpong, to ki oato e komeni ko ni ai faifi, ai hawat.
sone hapa ia, ka mo e tuponoa ki langi, e mai kolisi Tonga, malo a pito. Whanau, malo e teu lah, e pe ki tokoni, malo a pito mo ke mauiwi. E tahu whawhetai ki e o tua, o tawa o mai eni ki he kauiwi whakaosi, ka kou whakamalo lohe te mautolu, o mou kei mea fualoa hen, ko hi ke tau whakahaunga teu ko whai e whanau, a kou kore whamore more atu e kou lawe i pe ku maa uloloa ai e whiawhini, ka koe anga mahe ni whoki, nei wha aho e tolu, ai kātoangan, ka koe taoni kou hi koe tōnga koe e tau apini ka mou kore whamore more atu ai, e maa uloloa e whiawhini, pia honga pito ho mo ki mea hene nang dai pasteni pe pe ki afeke kam don go mo stelo pidam telefoni mo lang mausia pe pe ki tare kita e mama loa karino pong mo tolu ko tape kau fai hiva kau fai if mo ofa e mo sika malo mo ki mea hen fa kolo au pito mo ki mea folo hen ke tau mamata ke ifi e tau fa ngau pa materia ni tu nau mau koe ife ne koris ko tupou, koe nau whaifi o whaifi kau e lone niu. Ia koe ife koe neu ke solo e kata. Ia na nau whai na tole fui kuna lah, i tau kone ua kuasi na nau follow na tau kau i Open Grade B, i New Zealand. Pia whakaofu, ia ngai ki whanau koni o win, ai whi au hi koia. Pia koutu ke tau koia, manu ia tuai, ai ngai sias tau lah. Ka koe whanau ben, o koe koristo pou, na o kei hoko atu hono puke puke. Ai mai moa if palasa, i o tau whonuan. Whamalo pe whoki ki he kau sponsor, ki he putngau e ako, pe ki ambassador Siapani, ho tere tānoa, Paula moi moi pa moi koristo tuku, piula me Australia, koe uhi koe live stream atu ai katoanga e whiawhin, pia mi he walfit poinima, whamalo pe whoki he kau polisi, malo ho mo kei mauiwi. Niu IT pa moe mea whakaonga loe lahi, pia whamalo atu whoki ki Austria Federal Police, pa moe teu ai ki whamamalo he tau whanau ki a pongpong, pa moe data line. Kia iloa ilangi wailala moe kainga Tonga me Western Australia. Malo pito mo tokoni mai sponsor ke live stream e tau kātoangan. Koe kosko tupouen whika uruaki, koe nau Stacy, kia moe nau whaifi o whaifi kau e lone niu. Mou kātaki o paspas mai, e ifi a kosko tupou whika uruaki. Te nau whaia te nau himi uruaki, koe Lloyd, kia nau hoko ki nau test piece, tuk whanua ki langi, nau whakaos ki nau maasi ko Knight Templar. Whakamalo atu pe, i e tokoni pūre korisko tupou, arisia te nuku, malo ke i kātaki. Umea pehen ko hiko tau whanau. E pehe ka kimoutolo ko tau pesinga i mātua tau i whanau, tau kei hen i e hoan. Fia foke whahanga te tau sponsor ki he whiawhini mai le dio malfit poni mai whaema i Broadcom FM 87.5 Broadcasting fia ke whamalo ia ai ongo sponsor nau anu kuna loto whimari ke whamafola whahanga tonu atu ai
Lloydie, the Orange and the Paul Cuba, the moi Koriska Tupo. Malila. Mea ka tabe ko ngā we. Malokos ka Tupo. Na hoko be ki nau chest piece, tuk whanua ki langi, ka nau toki whakaosi ki a Knight Templar. Maua.
tuk whanua ki langi ia. Me tamai ki me wao ta roska tupou. Whikau waki. Māre lahi. Ta wao ai be ki na o Masi, ka Knight Templar. Ai Mas whakaosia pa kone lava ia. Ai ifi ko tope utau whanongo ki ai i he fin. Whamonimore pe whewhikau, e loni pa mone kau ifi, e mau kata kwe osi e nā pa mo mea e pe o longa, ke tok whai me e pe tau whasua whanua malo. Fiu e pālangi ano whakasio haki fo ila e whasi kone tokosi. Pe te ngō maari ai, fiu hono tānaki, ke whakasio ha mea, ke aha komeni ai.
Mare la. Kosko tupo, pa mo ifi fika ulaki, pa mena o fasi masi. Kore peke o whangat pe ngai tala whatap toba ko a whakat me moan, o ku kore wha moe more atu pe, e u tala ngofua pe ki at naisa, ke whakakato atu a lea whakamalo e whiawhin, o whawhetai pe ke o tua maf, ko hi ko e ala whanonga a honi. Whawhonga atu pe, ai association e ka whaako musiki, vilai, mo e kau polisi e whakamalo lahi atu, i he tangata ik paestene se sa fitu, i mea fualoa hen, kau whataha mo ki tau tolu, pe whakamalo atu, i whawhikau wheke kamtoni, pera se te lo katoa. Riam telefoni, ma mo kau whaifi, ula vea tu tau heni he whiawhini. Malo au pito, ho mo mea heni, i tau whakamooni ki tare niti ko omi he eiki, pa mai tau whanau. E whainga maare e goni, o kore at peo ka pongpong, ko e hoko e wha, mawahe mai ai laka, ta me he waf wuna. Ko e nima, o fua ki hawhi ai anoa pongpong, ko kamata e nau entertainment, pe he kai ki te fuloloa pe heni, ko kore atu kau whaifi, hangi ko tutuna o atu, takiminiti pe e hongo fulu. Whainga maria goni, u whamoemore pe whaifi, e whai me peha tau himi, pa te u kore ki nā taik paestene a whitu, e ne whai e tau pak whaosi, malo. Ida olotu. Ia tua mafi. Koko e mau tamai whahewani e Fiona. O mau whawhetai kia re koe houa koeni he whakaikuna. E kātoanga koeni ku mau kau whatahai he whiawhi koeni. Mau whamalo atu he whaki tare niti. Ko whakakoloa ke whanawako e ngahi apiako kotoa pē. E nau kau mai ki he polo kalama koeni. Mau whawhoke langlangi mo Gloria ki ho afio. Afio na bea u tāu, he koe maoni oni. Aku mau whawhetai mo tua ki whālelei. Ia ka haulelei o e musika, i he whonuan. Pa koe mau lotu ia ke i mea ngāwe aki. Ai tare niti o e whānauni. Ke nau kei hoko atu e whakalanglangi a ho afio. Whawhetai ho mau loto he kau whaifi. Kau maanga he apiako. Ko nau tukupā, pia moe ngahi whilau ko nau whai, ke a ko i e whanau, ko ihi he malai koe ni. Mau lotu mawahe ko ihi ke tāpuak mai, ki nau tolu kotoa pē ko mau kau whataha e houa koe ni, ka i ngata pē i tongani ka he o pē whoki, ki nau tolu ni nau tokoni ki hono whakakato ai whatongia koe ni, a ki hangahi pou, whapaanga, ke lava whakahoko ai, ai o wau koe ni. Tāpekina e komiti, hoko atu e nau fua whatongia, e tokoni ki he tare niti o e whanau, e kei whai tāpua ki e hea Fiona, kau mai kau a ahi, o nau lava mai pe mei tua pureanga, ke kau whataheni, mau lotu e tamai, e whai tāpekina ki nau tolu. Take aki mau tolu e houa koe ni, whatu tuku aki peho o keresi, upehe mau lotu e sisu klaisi ko alo, ka ko mau whamo ui. Amen.
ko e lava kakatoia ai proklama o e fiafini me he kawifi palasa ngahi korisi e vai whanua Tongatapu kau mai ki ai mo wawa ulahi foki ko e fiafini ko e music festival pe ko e whaari ari ko ia ai tare niti o e whanau ako i ngahi korisi kawifi toko ngofuru mawalu hangi ko e nei whakaongo atu i he fiafini ko e pongpongi e kamata mai ake a laka me i wafu tau whahau whamare more wafu kovuna o laka mai ai ki he holo laka mai ki he whare mamata anga spoti i he ako malunga tonga pe a whafuafua ki he hafe ai o no e kamata ai o wau sivi fia pongpongi mau whamalo lahi foki ki he ka teknau tona nau whakaunga e whapanga e whamafola whahatonu e honi pe foki ka teknau tolko ia i he ope i ot murina ka mai o tongana no katoa lava ki nau mamata mo wakai mai ki he o wau whamawhana mo tare ni te tau whanau i he whaari ari ko ia i he ifi palasa whamalo lai whiga Paula moi lātu. Ko Paula moi whengau e aki e pa moi reti o walfit poi ni mai whaema e ngai whatongia whakamafola. Ka koe taha whokia no tare niti ai ifi palasa. E pē whoki nane ifi i he korisi tutuku ko ia whamalo more. I he kauifi ko ia e ako anga piula. Pea koe korisi tutuku whoki ia me Australia. Kai whakamalo lahi kia iloa ilangi vai lala. Malo ka polis. Pea moe kai ngā tonga i Headland i he whakahihi whoko ia o Australia. I he whatongia pea moe whapanga o e music festival o e whiawhini. Mau whakatawange pena e ongone lei pea au taki atu ki ngai lo te whare kontawa pe. Tau inas whataha i e whiawhini. Whamalo lai whoki ki o kauhua ngau e poni, ki a Ones Saloni, pe whoki a Pita Takafua, kau whataha te morisiante tana tohi. Ko au frisonu whinea nofo, me he wharima mataanga spoti i ako malunga tonga. Te tau to e iheni pe he whiawhia pongpongi ki whakahoko atu, ai ngā he whatongiani hono ka atoa. Iheni pe he mau tatau atu i he poni. Māloa pita mou mea mai, ka mou mea